The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then warning him sternly, he dismissed him at once. And he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed, that will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad, so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside the deserted places, and people kept coming to him from everywhere. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, this is the last Sunday of ordinary time before we celebrate or we enter into the season of Lent. So next Sunday, we'll have the first Sunday of Lent. That's 40 days of fasting and abstinence, almsgiving, and intensive prayer. Of course, there are two sets of ordinary season. The first set before Lent, that's why it's the sixth Sunday, and then it's cut short, cut off, and then another set will be on days before the Advent season. That's the ordinary season 2. Season before the Advent season. Okay. So today, the first set of ordinary season is ended, and we'll have the Lenten season the following Sunday. Of course, Lenten season is signaled by our reception of Ashes on Ash Wednesday. This year, February 17. So we have 3 masses. We have 6 o'clock mass in the morning, after which we have the imposition of ashes on our head, no longer on our forehead because of some restrictions. And then we'll have another mass at 11 o'clock for those who are not able to catch up with the 6 o'clock. And then, of course, in the afternoon, another mass at 5:30 for those who are working and are not able to attend mass in the morning. So 3 masses you choose. Then after every mass, we'll have the imposition of ashes. In between masses in the morning and in the afternoon, we'll have the liturgy of the word, a short liturgy of the word, then the administration of ashes. So it's an hourly basis, meaning to say after the mass 6, then 7, then 8, then 9, and 10, and then 11 at 11 o'clock ang mass, and then in the afternoon, I guess, will be again at 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock. So come during that time, then adjust your schedule that you'll be around hourly basis, okay? Not 2:30, not 3:15, not 3:20, but 3 o'clock. So somebody will wait for you here, and then have the liturgy of the word, and you'll receive the imposition of the sacred ashes. Halin ka sa yabok ka magabalik. Ukon, dumduma, ikaw tawo. Halin ka sa yabok ka magabalik. Another formula for the imposition of ashes, of course, is repent and believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. So today, it's proper to meditate on the iniquity of sin as part of our immediate preparation for the reception of Ashes on Ash Wednesday. And do not be disturbed when we talk about sin, because the church was established in order to address this. Just like a doctor, hindi ka mo
mainsulto o matak-an kung ang doktor naghambal parte sa balatian, kay iya na iya. Amo man sa simbahan, hindi ko matak-an kung ang simbahan naghambal parte sa sala. Kaya amo na iya ang obra ng simbahan. Hindi gani politika. Pwede pa kani reklamo kamara naman simbahan, naghambal naman sa politika. Pero kung ang simbahan maghambal sa sala, praise God, kaya naghambal siya parte sa sala. Otherwise, kung maghipos siya parte sa sala, ano siya nga simbahan? Ano iya nature, iya mission? Kaangay lang ang doktor, wala na naghambal parte sa balatian sang cancer. Ang ginahambal niya, politika na lang. Ano siya nga doktor? Kaya may mga taong kaisa katoliko natakaan kung parte sa sala. Kaya pag dumdum nila sa simbahan, i-affirm lang siya. Ngayon hindi siya mag-confront sa iya sala. Of course, may affirmation man because there's a love of God and consolation. Pero do not be afraid. Kung maghambal ang kasimbahan parte sa impyerno, kay Satanas, be happy. Kay buhi pa ang simbahan. Kung magsaway siya sa katoliko, hindi ni pwede, praise God and thank God. Kay ginaobra pa sang simbahan niya obra. Kaya nagasimba kita, hindi nga magmanggaranon. Nagasimba kita para magmabuot. Amo ng purpose ang pagsimba naton. Sakto aton. Pananawan sa kabuhi. Mahigugmaon kita, mapinatawaron kita. Regardless kung ano kadai mo ya. Agi ka man, tumboy ka man, pro-administration ka man, anti-administration, military ka man, NPA ka man, manggaranon ka man, imol ka man, guwapa ka man, laway ka man. Di na yung material sang simbahan. Na material sang simbahan, buot ka, laway ka, pero buot. Guwapa ka, pero buot. Pro-administrasyon ka ra, pero buot, just. Anti-administrasyon ka man sa imo mentality, pero just. Katoliko ka. Laway ka man, pero katoliko ka. Guwapa ka, pero katoliko ka. That's the purpose of the church. Hindi siya gusto mag-destroy sang aton niya pagka-doktor, pagka-nuda, kundi gusto niya i-improve sang pagka-katoliko. Katoliko nga doktor, katoliko nga politiko, katoliko nga military. Tungod ang tuyo iya, mag-provide sang guidelines for faith and morals nga among nagapabuot sa aton. Magamba kita buot, naga-just kita, naga-merciful kita, naga-loving kita. Catholic husband, Catholic wife. Kay oftentimes, ang pananaw sa simbahan, pag sulod gani, mangayo dayon, kag mamanggaranon dayon, nga magdaog sa ano, dira, na. Importante man ina. Pero that's secondary. That's only a means. It's not the end. Nang manggaranon katuod, pero naglaway naman imo nga batasan. Wala na address sang simbahan ng imo needs. Kuhaon tagid ng mentality ngay na, kay ginasulod kita sang kalibutan. Gina-compare ang simbahan sa isa ka organisasyon lang. And I'm very strong on this. And therefore, kung ang istoryahan naton, pagkabuot, apektado tanan nga aspeto sang kabuhi ita, aton work. Imaginable ang sekretarya nga buot. Imaginable ang teacher nga mabuot. Apektado na tanan. That's why gina-address sa mga bata, mangin mabuot, respectful, sundon ang 10 Commandments. Sundon ang 10 Commandments. Amo nayayas ang simbahan.
Now, kung may mga needs, of course, the personal nga prayer naton, intercession from the church. Pero means ina, again, is just a means. Nag-ayo ka para makaserbisyo ka. Nagmanggaranon ka, nag-successful, para matuman mong imo obligasyon bilang Katoliko, bilang tao. Amo na, means lang na. It's not the end in itself. That's why I would like to remind you, ari kita diri, pangayo means. Pero never ever forget sang purpose, which is to make you more and more like Christ. Because we call ourselves Christians and Catholics. That's our prayer. Lord, himua ako mayo Katoliko bi. Himua man ko bi. Tudloi ko bi. Ay ayo Katoliko. Kung buot mo, ti ayuhon mo ko sa balatian. Pero mangin maayo ako tapos kung mag-ayo sa balatian. Gentle reminders ang Diyos kung kaisa sa aton. Ang aton nga mga nagkatabo sa aton kabuhi. So, sa sining mga inadlaw, most especially sa Lent, be prepared. Because all the time you will listen to the homilies and read and even preaching nanungod sa confrontation naton sa sala. Para magbuot kita, para ma-realize naton. Diagnosis. Kung nagakadto ka sa doktor, preparahan mo kay CT scan ka, ano ka da, na amo ng Lent, do gina-preparar ka, ginatanaw kung diin ang weakness mo, ang balatian mo. Diagnosis. Para madapatan sang bulong. Confession, sacraments. Imagine ninyo, nagkadto ka mo sa doktor, nagpakonsulta lang ka mo, pero wala bulong. Nagkadto ka mo sa simbahan, Lenten season, nabalaan mo sa la mo, pero wala sang bulong. Wala ka gin-offeran sang confession o sorrow for sins. Let's say 40 days ni diagnosis ang aton conscience. Sisa na, ilid kita sang simbahan. Yearly na, although daily para sa iban, examination of conscience. Pero communal activities natin. Imagine na ninyo, kung may general check-up, kada tuig kang ginatanaw sa imo lawas, ginabudgetan mo, general check-up, maka-avoid ka, mambal doktor, ay daw taas-taas cholesterol mo, ha? May reduce. Pero kung wala ka sang general check-up, matumba ka lang, tingala ka na, patay ito. Kiti wala na balaan mo, stage 4 na gali. The same sa aton spiritual life. Kada tuig may general check-up, Lenten season, para balaan ta. O hindi kita madakpan, ngayara na katya sa last stage ng aton sinfulness. Ang sala, may mga stages. Ang first stage ng sala, una gid of course, hindi sala pa, temptation. Kung tentaron ka sang panulay, temptation. Pag sulod sang temptation, sulod ka na sa gin-welcome mo na tentasyon, no? Gin-welcome mo na. Ipukawon niya ng imo nga desire. Ang temptation nagapukaw sa imo desire o imo memories. Na may memory ka na mo, may experience ka na sang una, na kung may tentasyon sa pukawon niya na sa sulod. Desire na. Kung taas imo desire, kag hindi kagapangaman, inclined ka na sa sala. Kung nara ka sa in between, sang maayo kag hindi, pagtentar sa imo, tipyok ka na di sa sala, inclined ka na sa sala. Kaya napukaw na imo desire. Pagpukaw sang desire, sudlon ka sang puwersa sang panulay, ma-incubate siya sa imo. Incubate. Madako na siya, ma-conceive ikaw. Wala pa aksyon, gina-conceive mo pa lang. Pag-conceive mo, ara ng imo intensyon, nakasala ka na sa intensyon. Nag-covet ka na, thy neighbor's wife. O nag-covet ka na, thy neighbor's goods. That's why may sin of intention.
Wala pa aksyon, pero ara na. Pagtapos sa intensyon, resolution kag desisyon na nga ma-decide na ko. Okay? Planuhan mo na how, when, where, how much. Nya papatay ko to ho. O te, tentasyon to anay, tapos gintulugan mo, ginplanuhan mo. O naging mo ka na din siya na papatay na. O, sino, sa diin, paano. Ginplanuhan na. That's a decision already. Pag decision, implementasyon. Amo na ng aksyon. External na. Diri mo gin-conceive 9 months, so to say. Gin-fertilize ka sang sala. So to say, imo mind. Tapos, gin-conceive mo. Nagdako na dara. Dugay-dugay, deliver mo na. Sa forma sang aksyon. Primero nga aksyon, hindi ka madakpan. Siling mo ay nami, gali no? Hindi ka magaling madakpan. Liwaton ta. Repetition. Act lang siya, pero wala ka pa nadakpan, wala pa sang impact sa imo. Kung ma-impact ang act mo nga negatibo, atras ka. Pero kung ang impact sang imo sinful action is pleasurable and beneficial para sa imong selfishness, sigihon mo. Pag sige mo, repeat, addiction. Kung addict ka na sa sala, slave ka na sa sala. Hindi ka master. Slave ka. Jutay lang nga mga insinuation kag mga temptation, daw ido ka gasunod. Hindi ka ka-resist. Drugs, addict ka mo. Worse, mahimo kapag isang iban nga sala to keep your addiction. Mabutig ka na, mangawat ka na, ano ka na, inugbayad mo sa tuition, ibakal mo sa kunanuda, addicted ka mo. Sige na. Kung ano mga sala addiction mo, lust, pride, anger, kung ano da nga mga sala. Pag addict mo, kabalo ka na magmaneuver, may sistema ka na, structural na ang imo sala. Maghimo ka na to sa mga tao nga ma-help sa imo, maintain sa imo sala. May mga secretary ka na, may mga organization ka na, may mga runner ka na. Ay, nag-structural ang sala. Imbis na nga, temptation lang to, namian ka, wala ka nadakpan, nag-organize ka sang sala. Ang imo negosyo is an organized sin. Pag organized sin, padalaan ka na sang Diyos, sang reminders. Sawa mo masakit, bata mo mabungguan, na-remind ka, mabalatian ka. Hindi ka paghihapon mag-give up. Bagyuhan ka, masunog balay mo. Kung ka isa gentle, remind ka sang pari, dalon ka sang imo utod to maseminar sa Divine Mercy, mga gentle, ga-resist ka gihapon. Pag-resist mo, wala ka naga-sorry, madabot mo ang level, stage 4 kon cancer, sin against the Holy Spirit. Ang sin against the Holy Spirit is the last stage sang sinfulness sa soul, which is the unforgivable sin. Other sins can be forgiven, hambal ni Jesus. But the only sin which could not be forgiven is sin against the Holy Spirit. Impyerno ginayang tao. Sin against the Holy Spirit is impenitence. Padalaan ka na sang mga means, wala ka sorry, realize, hambog ka pa, wala Diyos.
Imagine na wala Diyos. Wala Diyos That's the sin against the Holy Spirit. It's not recognizing the action of God in our life. Mas tabot mo na, kaya mo nang pinakadunot nga leprosy, so to say. Meaning to say, hindi ka na ma-redeem. Terminal na. Stage 4 na. Patay ka na sina. Bisan ano pa, ibuon. Stage 1, mas ano pa, mabulong pa. Galingin pa bayaan mo. Nag-stage 4 ka. Para sa spiritual life natin is sin against the Holy Spirit. Wala na mahimo ang Diyos. Kaya wala mo ginabuksan ang puwerta sa sulod ka panuktok ang Diyos. Buksi, welcome me. Be sorry, welcome. Hindi ko ginashut off mo ang door. And a sin against the Holy Spirit. Ngayo kita, nga antes kita mapatay, kahinulsol kita. And we will die in Christ. So munang development sang sala, simple lang to, galing gin-welcome mo, gin-incubate mo, gin-entertain mo, sulod diri, painom mo pa juice, ang tempter, gin-entertain mo siya mo. Pag-entertain, mambal siya, mga kadtukan ay siya, pagtada, mangawat gali siya. Ginpausulod mo, wala ka nangaman. Ginpatiner mo pa, kagin palangga. Palangga, pagwaya, action, repeated action, vice, addiction, slavery. Sige nga remind sa ibo, tigay mo tagipusoon. Sin against the Holy Spirit. That's why nami gin nga yearly may general check-up spiritually kita sa season of Lent. Kag may signal, Miyerkules de Badlis, sa tanan nga Katoliko, general check-up spirituality naton. 40 days para nga anong kinahanglanon nga dapat naton i-check sa aton spirituality, ma-check naton. Kag hindi kita magsaka sa stage 4 sang sala. Stage 1 pa lang, ginabulong na, ginakemo na, ginainom-inan-imnan na, ano pa lang, ma-arrest na. Kaya di pwede pa mabulong. Pero hindi kita maghulat nga hindi na mabulong. Ang aro. Aro, sala. Hindi na mabulong ka magalid sa aton sa damnation. May the Lord spare us sa sitwasyon, sin against the Holy Spirit. And may the Lord forgive us our sins because we are continually sorry and we accept our weaknesses. We say, I am wrong, Lord. You are right. Help me. Have mercy on me. If you will, I will be cured. And Jesus will say to us, just like in the gospel, I do will it. And because you want to receive it, it will be effective on you. Kaya kung hatag ya sa imo, kung tapos hindi mo pag-receive, hindi effective. Natagaan kang bulong, wala mo ginatumar, hindi effective. Kasi kung tagaan kita bulong, confession, tumaron naton para may effect sa aton sala. Amen.